let me call our, Jocelyn Haincanto Hermosada to give us an opening prayer. And this will be followed by a welcome address from our President, Mr. Randy Alaria Bacalia. Okay, everybody stand. Let us put ourselves in the holy presence of God, in the name of the Father, and of the Son, and of the Spirit. Be with us, O God of life, as we celebrate in this momentous milestone in time with food and renewed friendship, and we pray that you will continue to guide us, to bring us on the rest of our life's journey, to choose the power of love and laughter, truth and peace, commitment and caring, daring us to make a difference for the generations that follow us. Thank you, Lord, for bringing us together again. Thank you for all the blessings and opportunities you have given us through the years. Please be with those who could not be with us, and grant us traveling mercies as we go on our way. In the name of the Father, Mr. President? Mr. President? Noy Randy Noy Bacalia. Sama din imong kuan oy. Iba naman kay kamera. Diya. Ikaw. Mag-oras pa lang. Yung buntag kanan, murag nalipay sa ko kaya nga akong import nakita gyud. Wala sa akong mag-expect nga gato ako mga more than 30 ron siguro pero murag na shock ko ba nga pag-abot nako si Rafi nikalita abot sa balay niingon nga di ko no masulod ang mga tao sa kausyo ko nga naman purti gyud ding dagana. So unexpected kayo. Salamat kayo sa inyong pag-abot. So nanag ito sa atong plano nga reunion. Hopefully naapay sumusunod pohon. 15 years na po, grabe. Asa ba ito mga anak? Asa ito mga apo? So far, musta man ang atong ikuan, okay ra? So, ang kuan lang na to, medyo bad news lang gamay kay dili ta kakanta. Mapurga ang mga anta kay ang sa management yun. Diri sa rin ko dili ito na sila. Sounds lang pwede. Kay isod man kayo tugkanta nila, bisan akong gingnan dito hinay lang kay kanang hinay magkakusog mo gina. So, nya, og ilatang tugtan ang uban dili. Mingon man gina nganong sila. Okay amo di. So ako sa wa tay mahimo ana mao mong gina. Wala lingaw. Ay singil Di. Oh. Sa katong pag-acquire na ko diri katuo kog madalang natugkuan ba. And then ako pong gitan-aw ko nga mas safe sa diri. May sa mga bata ba. So welcome na lang niyo tanan. Mga ito. Salamat, Mr. Noynoy. Okay, so without Randy ba, di jud ta makatapok, di ba? Okay, so siya jud ako kay effort. So he deserves a round of applause. Okay, so next is introduction of batch members. Inyong name, then apelido pagdaga, then saka tong mga girls ha, then apelido karon. Yaon sa mga section. Oh, padong ito. Okay, Naomi sa Panta Our Boys, section 6. Ni Ilong sa una.
Desiree Arquesa, now Desiree Saladaga, Section 9, Ma'am Gantuan ko. Abilin Musin, now Abilin Musin de los Santos, under by Mr. Obiso. Jocelyn Alcontin Taala, Section 6, under Humangit. Wala, nakalimut ko. Sorry. Isang klasit ako ay. Di ko tao, Irene Dila Calzada, karo mga pis na. Then, section 4, advisor brag si Pakulava. Oy! Churoy! Third year toy! Okay na. Next. Hi, I'm Ermalina Silorio, 4th year, section 1. Uy, ako na. Lorcel Saison. Yung Kalupalo na, section 3, Mamansueto. Kalupalo dahil. Yes, kuya na. Ikaw na lang ako, ako. Ay, wala pa na. Ibigtunan ka. Tuloy na, oy. Tuloy na. Sige. Gabidyo. Dali, padulaan niya Oh, ka. sige. Ako si Jennifer Aniban, Tagalog. 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 Oh, sige, bigyan na mo yun. Kapag mo permoy. Sige, pasang siyo. Wait, klaro. Gianna. Ginarutan. Hi, I'm Rosalinda Aspalang. Rosalinda Navarro Sanchez from now. I'm sectionally Mamansueto. Thank you. Wala dyan na asa kong ano. Hi, good morning. Almi Gonzaga. Basta batuan ko. Basta under kung mga gantong to. Padool. Denya Arcilia alias Dayan. Ang section 2. Maura to. Still single. Not single, negotiable. Negotiable pa din. Uy, baro, kay maibot. Hindi na siya may bunga. Hi, morning Naomi. Norma Manabat, section 9. Siguro to. Salamat. Salamat to no Vivian. Uy, Oh, sa to, sa Lorcel. Ay na confidential. Then ako sunod. Mabilis mo kag-tiktok. padool dire naman. Uy. Resulta sa kuan. Oh, Marilipitin kanang Brigada. Brigada na kaan. Under ni Tabanyang. Mao na to. Ay, aron ka na. Ito lagi mo sa Doon na lang mo, doon. Doon.